Hi guys! Aalis na! Wow naman! Aalis na sila! Aliyah talaga raw kaibigan Kuya Jolo. Yeah. O, pasok na mga guys. Yaw mo diligay. Okay. Oh, dyan ako. Kayong apat. Doon kayo sa likod. Oo. Go. Yes. Ang ganda! Let's go! Ano? Tara? Welcome to my guys. Ay, dapat ka. Ano? Tara? Tara! Pangasinan na. Oo nga, ginawa natin yun. Pangasinan. Ano? Tara? Guys, yung bag. Oo, mamaya. Oo. Ay, for the sleep. Hello po. Maka-play yan. Hi, vlog! Hello po. Vlog ah. Ano meron? Say hi, Fifol. Okay. Wow, thank you ha. Thank you sa support. Hi guys. Ay, kalago ko. Dito pa lang mainit na eh. Paano pa rin sa inyo? Hi guys. Hi vlog. Welcome to my guys. Hi guys, so today yung book ko may flooding ngayon. King Aircon. We're going to ano na. We're at Angeles. And yung ka-seatmate ko. Maliliw na ako guys. And RJ, and ay Christian. So matud ko pang 8 hours. See you. Bye-bye. Wait lang. Transition guys. Magic. Oh, ano. Hi. My bossing. Hi guys, we are near. Pagod yun. Lapit na. Party like. Gambis! Oo, nandito na kami sa Pangasinan. Oo! Ganda ng lighting. Ayun guys, yung daan. Ang driver na pauwi. Yan. 66 doble 2 G Bingo yan sila. 52 Hi, guys! Magbo-banana boat kami. Hello. Let's go to Banana Boat. Kasi yung dalawa. Ganap namin ngayon. Ayun sila, mga kasama namin. Napagod ako. Hi again vlog, I'm back. Waterproof yan. Oo. Hey. Hi guys. Kata niya dito. picture na pa ano Tara na, swimming na tayo. pati lupa Pati mo ba?
ng beach. Punta tayo ng Takay. Wow, ang ano natin ngayon, chika dami ng beach. Pupunta daw kami doon, no, sa may treasures. Ay, hindi kita. Manifestation. Manifesting. May kasunod tong beach na to. sugat ako dito. Meron nga. No. Ako, mamipig pamalan. Meron siya. Wala. Mamipig pamalan na ano. Ja! Ja! Makanyan ka pa! Ja! Ja! Oy! Hey guys! Ano? 5 to unlock daw. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Body rock. Yun na naman. Wow! What you got? What you got? What you got? Hi guys! Hindi pa rin kami nagsasawang mag-swimming. Diba? Hi guys, manifest. Manifest magkaganto ako. iPhone muna bago ganito. Ay, iPhone muna pala. Tapos bahay muna. Sis, ang ganda ko. Okay ako pa. Why beautiful, Ana? Why beautiful? Because I'm beautiful. Yak pa. Paano yung stop ni Ses? Bro, akong dili. Bro, Ito, dito sa taas. Hi guys! Bro, nasa karagatan ako. Nasa karagatan ako. Nasa karagatan. Ay! Let's go, guys! Kakain na! It's dinner time! Let's eat na, everyone! Yummy! Hot dog! Julie. Chicken! Julia. Yummy po! Rice and sinigang! Guys, Inom pa yan, ha? yate ko. May tulog yan. Bubusitan niya, tututok camera. May tulog yan. Paparazzi. Mag-Arizona B yan mamaya. Arizona B! Hindi pa yun nakainom, ha? Ayun yung isa, busy siya nagmamay. Sabi niya, ready na ba kayo? Ready na? Ready na! Oh, let's go. Eat na. Next. Hey guys. No laughing! Oh! Balik ko talaga. No laughing. Pero ka nalagay. Laughing, looping, Nya mangarap ka ba to? Perfect siya. Janel, hindi ka na dyan. Makanya kasi ta. Ay, kay Balo. Ating tayo kayo ni Pig, di ba? Di ba? Puro lang.
mag-rehearsal niya pa. Dapat perfect. Oo, sige. Perfect. Oh, yan, ikot siya. Oh, ito ko si tama niya. Ay, sila. Baka dapat sila. Ayan na guys. Kuya, malalim na dyan! Uy, hawak kayo, mga puto. Recorded po yun. Makakatayo ka siya, mayabang.
Gagalaw. Talon, ano, tara? Una ako, tapos na ako na. Lah. Tapos video ko yung tatanong. Uy, Wait lang. Una ako, man. hi guys! Let's go. Marami pala na ko yun. Kala ko yun. Matanggal na lobos ko. Hindi na maalat tubig. Mauna ka na, sir. Kaya ka maluwag. Kaya ka ano ba pero guys, nakakabigla. Okay guys, 1, 2, 3. Mag-Amerikano ka. Welcome back guys. You're here in another Manila. We're dimension. at Manila. Transition. Hi guys! Hi guys! Guys, welcome to our vlog. So, transition. Sir, jam na ka dyan. Wow! Ang galing ko mag-floating. Ang galing ko floating. Oh, wala na ako sa karagatan guys. Nasa ano na ako, Bulinaw for 2 days. Bula na. Diba lang tawag yung gulo ko guys. Sorry na. Balak pa siya kung tawag yan eh. Joke lang. Ano guys? Natutukot ako doon. Yawa guys. Wait. Paano kung once in a lifetime moment? Hindi ko na na-play. Oh. 1, 2, 3.
Hi guys. So today, papanoorin natin sila at sila ay mag-jump over there. So, let's go. Be ready guys! Bye! Ano masasabi mo? Hello? Ano masasabi mo? Likod ka guys, taabitin kita. Ayan na guys, kukuya na lang. Lapit tayo. Likod pamilala ko guys. Maranda guys. So, marata rin lalanda guys. Hindi na lang yung kuyat to kuyat. Oh, di ba? Tapos, Yako Kenny, feels so good, feels so right. Ayan na guys, Jeremy! Oh. Di ba? Ayan guys, oh. Game! Oh. Boom, Sergeant! Sergeant! Sarap! Ang sarap mo, Pia! Si, anong tabu? Sa bada! Tabu! The mix! Gusto lang yung puso yung lalo. Dalawa. Ten. It's a big splash. Hello po. Oh, 1, 2, 3. Kala mo talaga makakalubog. Sa ano? Try natin, lubog. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go.